يا حبيبي سلام عليك يا رميم سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك आए रब की दरबार में फरियाद हमारी आए रब की दरबार में फरियाद हमारी अब वादे करिया खुदा कर दे बहारी मकबूल मंजूर खुदा सिफत को बना दे सद को बना कर दे खुदा इल्म दीनी আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ আমার রব্বাই দুরুদ পাঠ করলাম অনেক ভালো লাগলো আপনারা কিরকম লাগলো কমেন্ট করবা ইনশাআল্লাহ দোয়ার ভালোবাসা রইলো